Pozdrav svima ljudi, ja sam Denis Deki i evo konačno novi video posle dužeg vremena. U današnjem videu sam odlučio da vam pričam o tome šta mi se sve dešavalo za vreme, tačnije od prošlog videa pa do sad, znači od maja pa do sad. Ovako, kao prvo, što se tiče zdravstvenog stanja, ono mi je u sasvim najboljem redu. Vratio mi se apetit, imam raznovrsnu ishranu, zaista sve u najboljem redu. Uglavnom 70% hrane koje sam do sada jeo mogu i dalje da jedem, tako da vidjet ćete video, snimit ću vam video o tome čime se hranim i koja je sad ta moja ishrana koju sam primetio da mi odgovara. Kao što vidite po meni vratio sam i kilograme. Posljednji put, odnosno pred operaciju sam imao 54 kilograma, a sada evo vratio sam na 68, tako da je sve u najboljem redu. Onda šta se još dešavalo od novosti, završio sam trenersku školu. U maju sam imao jedan period gdje sam imao baš puno sam morao da radim, morao sam da napišem godišnji trenerski plan i on mi je baš oduzeo puno vremena i bilo mi dosta nezgodno da ga napišem s obzirom da sam ja uvijek išao u srpsku školu, na srpskom sam uvijek učio, tako da sam imao par gramatičkih grešaka, ali to uz pomoć mentora, odnosno mog trenera, to smo saredili. Što se tiče škole, imao ispita, tačnije na ispitu sam imao, ispit sastojao iz dva dela, prepodne je bio praktičan deo, tu sam trebao da držim trening, a drugi deo je bio, za taj deo sam trebao da se pripremam i da učim, je bio naravno teoretski deo koji se sastojao iz dva predmeta, iz gimnastike i anatomije. Taj ispit sam položio, tako da eto, od sada sam postao zvanično trener. Šta se još desilo za vreme juna pre ispita sam bio jedan vikend u Srbiji. Imao sam plan da se posle Srbije, odnosno kada se vratim kući u Budimpeštu, završim taj ispit da se ponovo vratim u Srbiju, međutim ponovo je bilo vanredno stanje i onda nisam znao šta kako i onda sam odlučio da bolje da ostanem u Budimpešti zbog virusa, jer ipak znam da i da odem u Srbiju, sigurno ne bih bio u jednom mestu, nego bih išao svuda, a u jednoj kući bih trebao da budem sa babom i dedom i onda da ne bih njima preneo virus, a i zbog samog sebe, jer realno još uvijek ne znam kako iskreno nisam ni proveravao kako mi sa autoimunom bolešću, odnosno kronovom bolešću i ulceraznim kolitisom, kako mi podnosimo ovaj virus. Za vreme karantina sam ja od viška vremena naravno bio na YouTube-u, gledao videe, tako dalje, i video sam Airsoft sport. Za one koji ne znaju, to je pucanje iz pušaka koje replika, tačnije pucanje kuglicama, tačnije simulacije ratovanja. Meni se to jako svidalo. Sad, u početku se meni svidao samo jedna puška, tačnije AK-47 Kalašnjikov, i to mi je jedna od omiljenih pušaka i onda sam ja teo nju da imam. I kupio sam iz Poljske jednu lošu repliku koja je plastična, ali ima dve vrste, znači ima automatsku paljbu i pojedinačnu paljbu, tako da eto, to mi se svidelo i zbog toga sam naručio. I kasnije kada sam naručio počeo sam da gledam videe, video sam šta kako i odlučio sam da svida mi se taj sport i hteo sam baš da krenem da se bavim time i hteo sam da naručim opremu svu. Pored mene i tata primetio to i njemu se također svidelo, pa smo odlučili zajedno da naručimo opremu. Naručili smo jedan snajper i još jedan AK-47 koji je mnogo bolje, mnogo kvalitetniji, mnogo bolje odrađen nego ovaj prvi. U svakom slučaju i jedan pištolj, i po jedan pištolj. U svakom slučaju snimit ću vam videe, vidjet ćete. Snimit ću najverovatnije za svako oružje poseban video ili tako nešto. U svakom slučaju vidjet ćete, bit će verovatno i video kada budem pucao i tako dalje. Sad šta još, da, krenuo sam u autoškolu. Ovdje u Budimpešti zbog ove situacije, zbog virusa ne može da se ide u autoškolu, tačnije teoretski deo ne može da se uči u učionici, nego mora preko interneta, tako da ja sad trenutno to idem na
trenutno učim tako. Sad što se tiče te škole, kod nas to funkcioniše tako što imam 50 časova aktivnih, mogu da budem na tom sajtu, a tih 50 časova treba da iskoristim do oktobra, tako da imam mnogo vremena da se pripremim. Časovi posle svakog predavanja ima jedan mali ispit od 15, manji test, tačnije od 15 pitanja, koji nakon položenog testa se prelazi na sledeće gradivo, a nakon 6-7, zavisi od određenih broja gradiva, se radi veliki ispit, tačnije veliki test, izvinjavam se, i koji ima 50 nešto pitanja i mora više od 80% da se odgovori, tačnije preko 80% treba da bude tačno da bi se išlo dalje sa gradivom, i nakon svih tih testova i gradiva može tek da se izađe na teoretski ispit. Tako da eto, to bi uglavnom bilo to trenutno. I da, imam još par novosti. Verovatno razmišljam se o tome da otvorim novi kanal ili na Twitchu da krenem da streamam. U posljednje vreme baš puno igram Warzone, tako da ću vjerojatno igrati neki solo ili tako nešto. Tako da eto, to bi uglavnom bilo to. Ako vam se video svidio, lajkujte ga, šerujte se, subscribeujte se na kanal i to je bilo to. Hvala što ste pogledali video.